mis pequeños panze ninjas? Bienvenidos otra vez. Bueno, no habéis visto las de estos anteriores, pero es igual, yo digo bienvenidos otra vez. Ayer fue el showcase de Capcom. No lo pude ver porque era muy tarde de madrugada, tenía sueño y tenía calor. Estuve montando un mueble, un arcón para el baño, para que quien no lo sepa, pues nos hemos cambiado el baño. Pensaba que nunca iba a llegar este día, pero por fin llegó. Y nos faltaba un mueble para meter el papel del culo, así que compramos un arcón. Ya tenemos un arcón, ya casi está esto encaminado. ¿Sabéis que a veces ponen flores en el baño? Pues yo voy a poner una planta carnívora de Super Mario. A ver, tiene que dar el toque friki. Y después de todo este rollo, vamos a ver el de Capcom Showcase porque no lo habíamos visto. Así que vamos a ello. Le voy a poner sonido y le voy a dar al play. Y vamos a ver qué ocurre. Monster Hunter fijo. Vale. Y dirás, ¿y por qué has soltado todo este rollo? Pues no sé, mira, aquí... Aquí que me ha salido del alma. Iba a decir, oh, no, 0, que empieza. Ahora sí, que antes hemos probado a verlo, pero estaba en japonés. Así que, para quien no sepa japonés, pues lo ponemos en inglés. Y para quien no sepa inglés, lo siento mucho, ya no tenemos en castellano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha pero se me escucha más a mí? Esa es la cuestión. Hello everyone. Welcome to the Capcom Showcase where we'll share exciting new updates on our upcoming Bienvenido. Ay, este es diferente al del japonés. And hope you enjoy the show. No empezaba así, ¿eh? El del japonés empezaba por otro lado. Hello everyone. Empezaba directamente así. ¡Ryoso! ¡Ryoso! A este le dimos unos pances. ¡Ay, qué recuerdos! ¡Ay, es verdad! Doble subtítulo. Perdonad, perdonad. Quitamos... Ahí estamos. Ya está. ¡Ay, yo me emociono! Vale, pues voy a bajar un pelín el vídeo. Porque el micro no está a tope. El micro no está a tope. O sea, empezamos ya con Monster Hunter. A ver, es que Capcom vive de dos series. Una de ellas Monster Hunter. Y la otra, pues depende de qué persona, pues esa. ¡Ah, no! ¡Misiones de huevos! ¡No! Misiones de huevos, ¿eh? No misiones de los huevos. De huevos. Es horrible la misión de tener que ir a robar los malditos huevos. ¡Ay, mi momento también suena! ¡No le pegues! Con lo bonito que es. Es un poco capullín en el combate, pero es muy bonito. Mira mi Finore. Si es que es fantástico, tiene un porte. ¿Verdad que tiene cara de bulldog? ¿Vuelve el virus? Molaría que volviera el virus. Hombre, con la familia Kiko Ashagaru. Tu amigo del alma, sí, mi amigo del alma. Monster Hunter Rise Sunbreak. Echo de menos el virus, ¿eh? Le da... no sé qué sé yo. Y un nuevo escenario, ¿no? La jungla.
First, let me introduce a returning locale. The jungle area that debuted in the second generation of Monster Hunter games is back in Sunbreak. Vale, vuelve la jungla en Sunbreak. Over time. It's a nostalgic area that both veteran hunters and new players are sure to enjoy. And of course, we've updated the jungle with new elements and endemic life specifically for its return in Mira los calamares de Splatoon. Longtime fans can look forward to Buah, exploring the Splatoon devastated 3, qué ruins ganas. around the A mí se me da coastal fatal area. los disparos, pero me encanta. No sé, tengo. Es un juego que me da muy buen rollito. From the Monster Hunter Frontier series comes Espinas. ¡Espinas! Espinas means thorns in Spanish. As the name implies, thorny scales O sea, le han cover dejado el its nombre en body. español. Normally, Espinas enjoys a quiet life and sleeps peacefully, but when it senses danger nearby, it explodes into a violent rampage. Even though it can seem docile, A ver, Espinas que is a está two-faced durmiendo la nature that siesta, can be como buen extremely español, dangerous. y si vas y le despiertas en el nido, pues se cabrea. Gore Magala. The Goa flagship Magala. monster of Monster Hunter 4, Gore Magala, is back. Gore Magala is a sightless creature with black scales and sensitive wing membranes used to sense the presence of prey. Me encanta. Me encanta As que Gore recuperen a Magala's Goa. sensibility increases, its two horns A ver, transform perdón, and pero es enters que es un the monstruo frenzy state. precioso. While in a frenzy state, it gets so powerful that the ground beneath begins to break, and it uses its huge claws as an anchor during Confirmamos powerful monstruos españoles entonces, sí señor. Daimyo Ermita. In addition, the trailer also shows the Daimyo Hermitar and the Pyrorotnikadaki subspecies, which adds explosive elements, makes Con its su fiery subes- debut. y con su There are still more subespecie. monsters that have yet to be revealed, so stay tuned for more Sunbreak announcements in the future. Mola. There's one more thing I want to Información de share with última you all, hora. so please watch the following video. ¡Oh! ¡Demo! Bien, 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 bien. Vale, las Talos. El bichito eléctrico. Un tetradón y un granizuchi. Un poquito de entrenamiento. Malceno. Dificultad avanzada. Vale, pues mira, la demo ha salido hoy a las 4 de la tarde. Ahí nos lo ponen. Disponible 14 de junio. La demo. Ay, mira qué chula de esto del perrete. You'll be able to take on Astalos. The new Switch skill swap system, as well as new Silkbind attacks, will be available for play. We'll have a few tutorial quests available for new players that will teach you the basic mechanics and moves. Oye, me alegro un montón que traigan al Goa Magara. Es que es uno de mis monstruos favoritos. Está el Sinogre, el Goa y el Shagaru no, ¿eh? El Shagaru es mucho más bonito el Goa. Y el Tamamitsune. Mitsuzune. Get an early taste of Sunbreak action with this free demo. You can download it from the Nintendo eShop and Luego Steam están los page. monstruos grandotes, el Dalamadur y el Sadeus dorado, era precioso. Monster Hunter Rise Sunbreak. So you will be able to enjoy all Echo the de added menos content. esos combates épicos contra los bichejos enormes. Vale, 13 gigas, vais a necesitar 13 gigas. Following Sunbreak's release, we plan to release a number of free title updates. Please enjoy this quick video preview of what's on the way. Vale. Sí, los colosales se mueven poco, pero tiene su gracia. Vale. Gratuito. Jolines, no me sale. Nargacuga. Luz en Nargacuga. Our first title Nargacuga update scheduled blanquito. for August 2022. We'll add En agosto. Lucent Nargacuga. This monster will be a part of the first
free title update to come to Sunbreak. Vale, forma parte de las actualizaciones gratuitas. In addition to the Lucent Nargacuga, En we're also agosto. adding a new area, the iconic Forlorn Arena. With future title updates, Esto ya es para Sunbreak. O sea, ya te están diciendo los de estos gratuitos de Sunbreak. Vale, en otoño pondrán especies raras y subespecies. ¿Algunos monstruos? ¡Surprise! Y en 2023... ¡Ah! Me encanta hacer que para esto no digas nada. Monster Hunter Rise Sunbreak will be released 30 de junio. Ya, en nada. Al principito de verano. Al principito de verano, para que tengáis algo que jugar mientras esperáis la cola en la piscina. Pre-orders will also receive a Qué special bueno. bonus Palamute and Palico layered armor set. We're planning on keeping you updated with Pero more yo lo siento information mucho, soon. donde estén Please visit los the official felines que se website quiten and los follow Monster perretes. Hunter social channels for more info. That wraps up our news for Monster Hunter Rise Sunbreak. Muy Thanks for bien. tuning in, and Me enjoy encanta the el rest of the Guamagana. Capcom Se ve, Showcase. además que se ve brutal. Now we will present the Capcom Spotlight Corner. Vamos a ver. Street Fighter 6, coming soon. The next generation of Street Fighter is currently in development and A has ver, taken fun for este es everyone. otro juego del que Fan favorites Capcom... Ryu and Chun-Li ¡Hala, Ryu con barba! will stage right alongside some of ¡Un the newest Edu! fighters, Luke and Jamie. ¡Un Edusete! With breathtaking new visuals, Ryu se ha convertido en Edu. unprecedented battles with Ahí the con la all-new barbita. battle system. Tenía que haber puesto un poco de Street Fighter canitas, 6 que ya tiene unos reimagines cuantos the fighting años. game experience with new modes that will allow you to experience the Street Fighter universe. What awaits you in this game? Look forward to our next announcement later this year. Y para todas las plataformas menos Celebrating para... the 35th Switch. anniversary of the Street Fighter franchise, O Edu se the convirtió en Capcom Fighting Ryu. Collection will be released later this month. Included is the first ever Edu release llevaba of barba Red antes. Earth outside of arcades, Hyper Street Fighter 2, 5 Darkstalkers titles, and Madre more. mía, al 10 of the Street best Fighter fighting 2. games from the arcade era Yo he are jugado un included montón in al one Street Fighter package. 2 ahí en su día. All of the titles Pero included soy will be malísima. playable online. So play a match against Intentaba your hacer friends. el helicóptero con Chun-Li, que se ponía así a dar Enjoy patadas, a full nunca me range salía. of online matches. Y la vez que me salía de chiripa. Capcom Fighting Collection will launch on June 24th, 2022. Ahora vas a ver a Edu Pre-orders are available un now. Hadouken. Please visit the official website for more information. Vale, Capcom Play Fights the games you Collections. loved again. Capcom Arcade Stadium has expanded. Vale, Capcom Arcade Arcade Second 2, Stadium, coming en July julio, 22nd, 22 de julio. 2022. Bueno, Saturday hay Night jueguitos de Slam estos de arcade Masters, que están Magic bastante bien. Sword, Black Tiger, Obviamente no Fighters, esperéis los and gráficos de more, última combined for a generación. total of 32 arcade titles. Mira, Mega Man, In addition to a bundle that features ¿qué all más? 32 Street titles, Fighter, Night each title is available Warriors. for individual Son purchase and no sé features, cuál es. with lots of quality of life options. All players will receive Sun for free when downloading the base game. Mira, justo digo lo The de bundle Son, featuring pero no all han dicho 32 gran titles cosa. is available for pre-order now. Get Display Frame Set 1 as a bonus for pre-ordering. To celebrate, get the Capcom Arcade Stadium title Street Fighter 2: The World Warrior, Vale, free for a limited time. We hope Gratis you try por out the tiempo Capcom limitado. Arcade Stadium as well. hombre, es que los juegos arcade Next up de verdad is an han update sido on Capcom's new team-based action game, una etapa muy importante Exoprimal. de la vida de los videojuegos. Hi everyone, I'm Takuto Hiraoka, director of Exoprimal. We have a new trailer to show today that includes lots of gameplay. Vale, muchos Let's jueguitos. take a look. Vamos a echarle un vistazo. World Premiere. Pero no dice exclusivo de nada, así que no hay chupito.
personnel data indicates you are a suitable specimen to join an ongoing experiment. Under my supervision, Ibius Corp conducts its most important research here. Welcome to Bikitoa Island. Welcome to the jungle. Vale, se sigue escuchando, ¿no? O sea, se escucha... The first team to complete their assignment wins. Se escucha, ¿no? My Pero se me escucha a mí más. Sí, todo bien, perfecto. These annals are riddled with errors and institutional bias. Your species is susceptible to mass delusion. Fascinating. Humans dread the other. Este no sé cuál es. Yet you do not want to change. You tear down curtains, yet fear revelations. Este no sé cuál es. Even when what is revealed is of your own creation. Combat data is required to develop the exosuit. At Ibius, we're always reaching for better. Always. Humanity resists quantification. An interesting variable. Within your behavior lies the answer. What is Pero eso que te salga un T-Rex por ahí en medio. Leviatán. Fight and die for me. Carnage module online. I call your attention Oh, to the Chaishi, veo. Recupérate, ponte bonita, guapi. Que no sea nada, que solo sea una chuchona aquí por el calor, que hace muchísimo calor. Cuídate mucho. Besito. A more grueling combat experiment is called for. You will now witness a small fragment of the war game. Uy, ese casco me recuerda a Bumblebee. Exoprimal. Vale, bueno, en 2023 me he quedado We igual. hope you enjoyed the trailer. Now, I will get into more detail about the game. No hace falta. Developed by Ibius Corporation, Leviathan is a next-gen AI that guides players throughout Exoprimal via voice navigation and augmented reality displays. Leviathan appears before players as a massive human-like figure, or as a surveillance drone called a Watcher. The Watcher. The trailer shows Leviathan O sea, tenemos unleashing una figura hordes of cibernética con cara dinosaurs. humana que se llama The Watcher. Players will battle these dinosaurs after being forced into Leviathan's infinitely repeating war games. Why is Leviathan bringing dinosaurs into our ¡Hombre, world? Pepa And why is Pepa! Leviathan repeating ¿Qué these es war de tu games? vida? Solve the mystery by playing the main game 32 mode, mesados Dino ya. Survival. ¿Qué pasa? Let me provide a brief gameplay introduction. ¿Cómo va el curro? Exoprimal is a team-based Desaparecido, action que game. estás desaparecido. In Ya Dino no nos Survival, quiere. 2 squads of 5 No race nos to habla complete por, objectives. por Teams WhatsApp must ni follow nada. O Leviathan's sea, directives and ya complete nos the tiene mission before abandonados. their rivals Hola, begin. Eri, guapi. ¿Qué tal? These directives will ¿Cómo va la feature a rehabilitación? dynamic mix of missions. In fact, we just saw some in the Ve, latest trailer. Pepa se pasa por There's aquí en plan dinosaur calls, Strangis, where teams must eliminate a specific dinosaur. hace así In VTOL defense, y teams ya protected desaparece. ground aircraft from Se va a jugar al dinosaur LOL. onslaughts. In data key security, teams escort a valuable asset to its destination. Destroy targets in Omega Charge with the powerful Omega Hammer. In Energy Taker, teams compete to collect the most energy. Silpo dice, You also tienes saw tareas glimpse of a pendientes en strange el and Discord, terrifying jeje. creature known as a Neo-Tyrannosaurus. While there are situations where you Hombre, directly tienes engage enemy tareas players, pendientes aquí con los there are other coleguillas, times ¿no? where ¿O you band qué? together with rivals to take down a major foe. This variety of missions will keep players on their toes. In Dino Survival, the missions change based on Abandonados, players' abandonados progression through los the tiene. game. The experience will be Jolines. different every time you play, even in matches with familiar surroundings and objectives. Bueno, se nota que este By juego no me playing interesa Dino nada. Survival, you will unlock story sequences. ¿Pero aquí se and parece a also earn Bumblebee? rewards, such Este, as con el experience casco points amarillito. to increase your player and exosuit levels. Demasiado dinosaurio. We'll provide more details about this at a later date. Now Parece we un detailed museo. Dino Survival. Let's Un move on museo to de exosuits. dinosaurios. Bah, no We llegamos. showed 2 new exosuits today. Barrage is an assault role exosuit.
It uses explosives to set areas ablaze and bombards enemies with ricochet grenades. Vigilant is also an assault role exosuit. It wields a destructive railgun to snipe from long Bueno, range. supongo que estos son los personajes. We have even more exosuits to share with you in the future, so look forward to Hola upcoming Xavi, ¿qué announcements. tal? We have one last announcement for today. Ya Eres nos cuenta, voy a estar madrugando 2 semanas para rehabilitación y luego a currar. O estás de To my descanso. research facility. We're conducting a closed network test for Exoprimal. Players will be able to try the game ahead of release. Vale, ya estoy viendo que el 30% Help us test the game's online del infrastructure Capcom and make Showcase improvements ahead of launch. es Sign up este to juego. participate today. The closed network test will allow you to experience dino survival before Sí, sí, the game's casi launch todo next es el year. Exoprimal We look forward to este. having you join in. That's all for today. Bueno, pues eso es todo, We eso es plan to todo, release eso es todo, amigo. Exoprimal in 2023. Until then, keep an eye on our website and social media. Gracias, Thank sé you que os for habéis watching. esforzado mucho por hacer este juego y seguro que hay mucha gente a la que le gusta, a mí no, así que por lo tanto no miraré Next, we vuestras have a redes message sociales. about Dragon's Pero Dogma, gracias por el which esfuerzo. recently celebrated its 10th anniversary. Dragon's Dogma, 10º aniversario. Uy, un contemplador, qué bueno. Los contempladores son Hi everyone, la bola I'm que Miyake lleva un Atsuma, ojo y game que tiene un director at montón Capcom. de A few weeks ago, we celebrated the 10th anniversary of Dragon's Dogma. ya lo diré, de churretes que salen de la cabeza, ¿no? Con ojos en ellos. Y es súper típico, súper típico, súper típico que una partida de rol de D&D que entres en una mazmorra y te encuentres con un contemplador, el Dungeon Master te ponga que esté el contemplador durmiendo. Eso, tentáculos, gracias a Eris. Es súper típico. Porque es la gracia, o sea, tiene 80.000 ojos para vigilar y se soba. Or just curious about the series, we'll have something for you to enjoy. We hope you check it out. Once again, thank you all so much. Vale, Dragon's And Dogma. now we have a bunch of Resident updates from the Evil. Resident Aquí Evil sí que sé que han anunciado el remake del Resident Evil 4. I'm Tsuyoshi Kanda, Y the producer como of Resident Evil un Village. DLC, Thanks ¿no? to all of our Un fans, añadido al Village has sold Village. over 6 million units worldwide. Everyone on the team is incredibly happy to see so many people enjoy the game. Sí, mejor dormido que despierto, pero Thank bueno, you es for la your gracia. support. The Resident Evil series continues to bring fun experiences to people around the world. We want longtime fans and people who are new to Resident Evil to enjoy this storied franchise. Let's start with this video. Eso que no sea de la giganta. Ya, todo. A ver, porque. Creo que es la parte más larga de todo el Resident Evil 8. La parte del castillo y de la tía gigantesca esta, la Carmila esta persiguiéndote. No se llama Carmila, pero bueno. Es igual. Es lo que más llamó la atención. Aparte de que es la de los postes, es la Dimitrescu. Esta, la Dimitrescu. Y supongo que no te pongan el DLC de esta que ha marcado tanto. Bueno, Xavi, miedo, tensión. Más tensión, creo. Vete mientras puedas. Y Gore también, es verdad. Ha tirado más hacia ese lado, o sea, tensión y Gore.
Shadows of Rose. It's tough. ¡Hombre! The target. Chris Redfield, It's showtime. Carl Heisenberg, Alcina Dimitrescu, de Mercenarios. Y sale... A mí para Halloween me gustaría uno tipo Until Dawn. Ethan vuelve en modo tercera persona. Gold Edition. Expansión de invierno. El 28 del 10. ¡Clavao! ¡Clavao para Sorry to keep Halloween! you waiting. We're happy to reveal the DLC for Resident Evil Village we promised last June. Clavadito para This Halloween. new experience will be worth the wait. This DLC includes 3 major features. First, the third-person mode. Vale, el DLC viene con el modo tercera persona. Now, you'll be able to see Ethan as he desperately fights for survival. Players that have already experienced Ethan's journey can enjoy the new perspective and animations too. Vale, una nueva perspectiva y nuevas animaciones. Additional orders in an arcade-style action game where focus has been put on the exhilarating feeling of defeating relentless hordes of enemies. New stages are included, as well as additional playable characters such as Chris Redfield and Heisenberg. Of course, Lady Dimitrescu will be there too. O sea, ¿podemos llevar a la Dimitrescu en el modo este de mercenarios? Enjoy looking down on your foes Es lo que from me over pareció 9 feet entender. above, as Lady Dimitrescu slashes her enemies aside. Sí, 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 sí. The third edition Hola, is eso one mola. you've surely been waiting for. An additional story, Shadows of Rose. Today, let me introduce just a bit of this story. Rose, the beloved daughter of the main protagonist Ethan, is now a grown-up main character in this new story Y esta es mode. la historia In del this sequel to DLC. the main story of Village, you can experience La Rose's de struggles with Rose. the terrifying powers she was born with. To break free of the curse of her powers, she enters the consciousness of the Megamycete. There, she meets a girl who looks just like her. In this mysterious Vea realm su of consciousness, fotocopia. time and space is warped beyond recognition. Rose is guided by a being who calls himself Michael, who might be of assistance with removing her powers. Shadows of Rose is Mike. set completely in a third-person perspective. Lo In the realm of abreviamos y es consciousness, Mike. You won't only face creatures, but the world ¿Qué os digo yo itself del nombre de seems to be Mike? attacking you. Enjoy the horror of the world itself being your greatest enemy. How will Rose find freedom from her mysterious powers? The DLC for Resident Les Evil hacen Village una Winter's dentadura expansion includes all 3 of these tan major additions. perfecta. O sea, In yo addition, Resident ya sé Evil por qué me Village parece Gold tan Edition, raro a bundle of Winter's las expansion bocas with the cuando base hablan y game, se ven will los be dientes. released Les simultaneously. ponen unas The dentaduras release tan takes place for perfectas, October 28th, tan 2022. cuadraditas todo, tan, Resident Evil RE Verse ¿sabes? will Tan also begin perfecto service on the same que se day, ve October antinatural. 28th, 2022. We hope that you are looking forward to it. How did you like that? ¿Os ha gustado? Also, as already announced, we are working on making the main story of Village available Recién on salido Mac, su Vital so D. that even more people can enjoy Resident Evil. In addition, the main story of Village is planned to be playable on PlayStation VR 2. We are working Ostras, en hard realidad on bringing virtual. you the ultimate immersive Bueno, experience Edu worthy of empezó a next gen jugar in al- Resident Evil Village. Al Resident Evil 7 en realidad virtual y lo tuvo que dejar porque era súper angustioso. Just a few days ago. No me acuerdo, Xavi. ...24/3 del 2023. El Resident Evil 4 remasterizado. ¡Jale! ¡Arsa!
hay! ¡Hola, mi arma! ¡A Ricky Town! Aquí espero, ¿vale? Espero que lo podamos hacer en maratón, como hemos hecho todos los remakes de los anteriores Resident Evil. Y si lo hacemos, pues le pondremos doblaje andaluz. Bueno, ya si sale alguien del norte, pues le pondremos Gorka para el barranco. Espero que sí, verás. Espero que sí. You will receive our most sacred body. It begins now. Resident Evil 4. El remake. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. Se ve bien, no se ve nada mal. This time, it can be different. It has to. 24 de marzo de 2023. Qué guapo es León, dice Airi. Hi everyone, I'm Yasuhiro Anpo, director of Resident Evil 4. Yasuhiro. And I'm Yoshiaki Hirabayashi, producer of Resident Evil 4. This title is a reimagining of Resident Evil 4, based on the original 2005 release. Similar to other titles in the series, we are carefully preserving what makes the original title special, while updating No lo it with sé, modern se habrán flourishes rehecho for la idea everyone to original. enjoy when it launches in 2023. Today, we'll reintroduce a bit of the game's story. Resident Evil 4 is set 6 years after the events in Raccoon City, depicted in Resident Evil 2 and Resident Evil 3. Perfecto. The main character of the game, 6 años Leon después F. de Kennedy, Resident survived Evil the 2, Raccoon Resident Evil City 3. incident and was assigned as an agent directly under the President of the United States. Y León es dispatched to a reasignado. quiet village in Europe as part of a mission to rescue the kidnapped Y daughter le of the envían a un president. pueblecito de You Europa might porque notice han Leon is secuestrado a much su more hija o algo mature así. and fearless due to his A la past hija de alguien. experiences. No me ha dado tiempo a leerlo todo. The Ganado, the main enemies of this game, wait for him. The experience of being attacked by hordes of crazed Ganado is truly an iconic moment from Resident Evil. In order to truly bring out the Que concept te of terror of atacan people hordas controlled by de se llaman madness, the ganado. have been Vale, pues serán los completely zombies. redesigned. Let's take a closer look at the game itself. The over-the-shoulder camera returns, of course. Leon arrives at a dense and dangerous forest. We want to nail the feeling of loneliness and fear of not knowing what lies ahead. Que even llega un more so bosque than the oscuro, original. vamos, y está cojonadito. Of course, there will also be thrilling battles. Pero como tiene People el that played the recent anillo Resident Evil 2 de and Greenlante, Resident Evil 3 should ¿eh? find this familiar. le ayuda, el coraje le ayuda a Look superar forward al to miedo. future announcements, where we'll have more information on the game. Resident Evil 4 is being developed for PlayStation 5, Xbox Series X, Series Y PC. S, and Vale. PC. The release date will be March 24th, 2023. We are aiming to create a 24 de Resident marzo. Evil 4 that everyone can enjoy. So please look Pa' Semana forward to it. Santa. Thank you. Thank you so much. De nada, guapetones. Ale. Vamos allá. Sí, es que a Silfo le tuve que reparar el alma que teníamos encerrada en un What bote did you porque le think estaban about the latest ocurriendo information on muchas Resident Evil Village and cosas Resident y Evil dije, 4? bueno, pues voy a reparar el alma ya. Both games porque are no puede currently ser. in development. For Ambos those están that en can't wait for the desarrollo. release, check out the following games. Y mientras salen, pues ved los siguientes juegos. Resident Evil Biohazard, el 7. El 7 daba mucha angustia, ¿eh?
el remake de Resident Evil 2, que estuvo muy bien. No sé si os acordaréis de él. Que creo que lo hicimos en esta plataforma rara que desapareció. Y el remake de Resident Evil 3, que lo hicimos aquí ya en Twitch. Con el bestiamen este que te perseguía por todos los lados. Los 3 títulos vuelven para la nueva generación. Sí, fue en maratón. Brought the series back to its survival horror roots and the reimagining of classic titles Resident Evil 2 and Resident Evil 3. Free. These 3 titles, built with RE Engine, return with current-gen features including support for 4K, high frame rate, vale, soporte para 4K y todo as esto. well as 3D audio for an even more immersive experience. Y con un audio en 3D y con una de esto más inmersiva. Disponible desde hoy. In addition, PlayStation 4 and Xbox One players can enjoy a free digital upgrade to current gen via the Digital Upgrade Program and Smart Delivery. Vale, y los que lo tengan tal, pues tienen la actualización. For newcomers and veterans of survival horror alike, we hope you enjoyed the immersion these new versions offer. Bueno, pero está bien que te actualicen los juegos a las nuevas generaciones. O sea, tú tienes el juego, ¿por qué te lo vas a tener que volver a comprar si ya te lo compraste? Pues, si es el mismo remake, pero lo han adaptado a la nueva generación. Está bien. That wraps up today's show. We hope you're as excited as we are about some of our upcoming games. Thank you to everyone, new and old fans alike, for tuning in. Y creo que ya llegamos al final. Sharing more updates with you soon. See you soon. Esto es todo, amigos. Bueno, vamos a poner... ¡Hala! Bueno, no sé lo que he hecho. Da igual. Bueno. Aquí. Vale, chicos y chicas, esto ha sido el Capcom Showcase que hicieron esta madrugada a las 12 de la noche, horario España, 1 hora menos en Canarias, y en otra parte del mundo pues a otras horas, que no lo pudimos ver porque era muy tarde, vale, y eso, pues lo hemos visto hoy. Y ahora vamos a dejar esto aquí y nos vamos a ver el de Assassin's Creed, que ya ha empezado, pero bueno, no pasa nada. Lo vamos viendo. Me despido de YouTube, gracias por acompañarnos, espero que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios qué os parecen las novedades que nos trae Capcom para estos mesecillos. Y gentecilla de chat, no os vayáis porque ahora continuamos. Hasta ahora. No, tengo que... en negro, aquí.